এডিসি ফাউন্ডেশন দে 27তম অবনি বাগৈ 37তম এডিসি ফাউন্ডেশন দে তিনি অবনরুগৈ তিনি ত্রিপুরা মন্থানি ফ্ল্যাগ মিশনাই তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট পরম গনাং অভিজিৎ ত্রিপুরা Palayo, 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 palayo. Borok kapa ayuk loko. Ayuk loko, ayuk loko. Borok kapa ayuk loko. Ayuk loko, ayuk loko. Kata ayuk loko. Ayuk loko, ayuk loko. Maharada ayuk loko. Ayuk loko, ayuk loko. Bakara ayuk loko. Ayuk loko, ayuk loko. Bagra. Ayuk loko. ধরিবা বছর কথা খারাপ दिनै 37তম প্রশাসিত জেলা পরিষদ দিবস পালন খামানি বিগত 1984 সাল 23 অগস্ট এডিসি মারমানি দিন তিনি এডিসি মারমানি দিন সাল যে অর সুংন আইফুগ এডিসিনি যে কাংফাং রক যে চবা ফেনে রক তৎকালীন সমাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া হরিনাথ দেববর্মা রাওকামারিয়া যেটা বর্তমান তো বিজয় কুমার অংফল বংনি তুই দুম্বাই বংনি যে চওয়াবাই তুমি 6 শিডিউল বংনি যে ইমান চিনি এই ইন্ডিজিনাস চিনি হানি যে বাসারক হানি বাসাহিনি সংগ্রাম বংনি যে মানথাই সফেন তুই আগামী দিন বংনি হেমাংন তামাকাই মুখ থাंफायनाय কাব্য চিনি ত্রিপুরা মুথা যে প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক তুই দুম্বাই जों दाबो चबा जत दाबो चिनी एडिसी जे एरिया जे हा 70% 70% चिनी एडिसी एरिया खोजगो मैक्सिमाम नो जे एडिसी एरिया तंगाय शुधु त्रिपुरा बसंनि बरगिया और अन्य बसंनि बरबो तंग आगामी दिन बुंनि जे दाबी दावा मानथाय बुंनि जे संवैधानिक मानथाय गणतांत्रिक अधिकार मानथाय अब आगामी दिन चिनी महाराजानि तुई दुमाबाई बुवाग्रान तुई दुमाबाई जों आगामी दिन अब साংবিধানিক माध्यमे जों आदाय खायनायनि जों प्रस्तुत बेखायनो এই प्रग्रामाव जों मानजाखा चिनी जे त्रिपुरा मुथानि आदमसं प्रत्येकटा चिनी वार्कार्स चिनी जे चबा खालायनायनि जे फाय मानजाफायखा चिनी आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आनि लगे दङ जिएस आदिन देबबर्मा वाइटिएफ नि जिएस सेंट्रल कमिटी जिनेट देबबर्मा इनके आरो दङ इन चिनी बुरि बदलनि हयतिब इनके जत तांफां जत सेंक्राग्रक दिनै जों एडिसि मारमानि दिन पालन खाय गावनो पायो जों आगामी दिनावबो जों जे जोंनि जे मानथाय सप्ताह फैनो जों चबा खालामनानै जों प्रस्तुत दं